We have already 13 attendees. I'm happy. Bonjour, bonjour. Bonjour. So we're gonna wait a bit. D'ailleurs, je vais mettre un petit poll pour voir ce que les gens veulent comme langage pour le webinaire. Donc تنجموا تجاوبوا en fait على البول. هكيك نعرفوا باش نحكيو. And you can write the comment في الشات. Oui. Et si j'ai des questions, فما un petit bouton Q&A. خلي العباد ساعة تدخل tranquillement. هكا ماشي دارجة وانجلي كيما جات راهو. Yes. دارجة وانجلي ماشي. دارجة وانجلي. It's more. يحيى دارجة والانجلي. فما كارم، فما اماني، بلال، اشرف، يوسف، علي، سليمة. ها وليد اللي لا. وليد من توا انزل على ask to speak comme ça directement نجم je peux t'ajouter. مادام فماش جون وحاجه هكاك نعملوا بالدير حتى كان فما جون كان فما اكثر ما مش جون نعملوا بالدارجه وبالانجلي. باهي كي ما جاتش دويتش ولا خليتك وحدك في الويبينار خير. Je pense que الدارجه وانجلي هز الكل. We are launching. On attend 5 minutes حاجه هكاك. Allez, on attend 5 minutes. Allez. On attend 5 minutes. Inch'Allah, restez avec nous pendant encore 5 minutes. Et on va démarrer. De toutes les manières, chaque personne qui est dans le webinaire, ils vont recevoir le replay du webinaire de toutes les manières. So yeah, that's cool. À 30, on commence. Dans 2 minutes, on commence. 1 minute بالحق. Dans 2. 5 minutes. On fait 5 minutes. On attend 5 minutes et on commence. Standard 5 minutes. Standard 5 minutes, okay. I don't want nobody to quit during the 5 minutes. That's why. And sometimes I do. Yeah. You know. Oui, nous aussi. That's great. Oui, Walid. Bon, au pire, Walid, je peux t'inviter directement ici, là. Ouais. C'est bon, I got it. Je t'ai Walid, donc tu montes juste après. C'est cool. Louis. So it's gonna be Derja in English, خويا. One minute to go. You ready, Karim? Yes. We have worked a lot on this, bro. خليك j'avais le choix. J'avais le choix entre Deutsch et English. Ça doit être ça. That's cool. So let's start. Ça en tunisien. Yeah. شنو? Nothing. Okay, well, perfect. Okay, let's go. So
Assem Aneskol, donc أنا دالي Blarjouza, je suis cofondateur de CoinSense, c'est la startup qui est en train de porter le projet Impact Beyond Borders. واحنا اليوم فرحانين برشا 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 اللي we're doing our soft launch today after a lot of iteration, a lot of work. It was great, and today we will showcase what we are doing. We will give you a big picture نتاع اللي قاعدين نعملوا فيه الكل. Hopefully we are building a big community وإن شاء الله أنتم تكونوا معنا في الكوميونتي. فما برشا there's a lot of ways to be part of this, and yeah, so let's start. So we are Impact Beyond Borders. Impact Beyond Borders, it's an initiative. It's made to boost innovation and social impact. Donc, احنا نخدموا على l'impact social et on a trois grandes autoroutes ماشيين فيهم. La première autoroute, c'est de mobiliser les ressources et les investisseurs les projets à impact social. L'autoroute الثانية اللي قاعدين نخدموا عليها, c'est it's a collaboration platform. Ou la troisième, c'est de co-créer les initiatives d'impact social اللي عندنا. Donc هذا الكل اللي احنا قاعدين نعملوا في حاجة to do it is we are introducing a community currency called Tunisia Impact Coin, and this currency is the medium of exchange in our platform. On va vous نفسر لكم من بعد بالضبط comment ça tourne, comment ça se fait, comment est-ce qu'on l'utilise, البلاتفورم نتاعنا شنو اللي فيها. قبل كل شيء نحب je veux inviter Walid Wahabi avec nous خاطر احنا notre grand partenaire c'est la GIZ et Walid هو اللي he's helping us scale our project. So Walid, he's coming right now. I just accepted him. He's coming. He's coming. I'm sure he's coming. He is coming. Bon, le temps يجي ما يسالش. Donc la plateforme اسمها CoinSense, l'initiative اسمها Impact Beyond Borders. تنجموا تمشيوا شفتوها déjà beyondborders.network. Donc on est en train de شنو هي الكلمة كريم اللي تستعملها أنت the global. We are building the global republic of Tunisia. هذيك هي voilà exactement. هوا وليد مرحبا بك. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, donc Walid, il est avec nous, c'est lui qui est en train de nous suivre à la GIZ. Marhaba, the floor is yours. Thank you very much, Dali. Merci beaucoup, Karim. Merci en fait pour cette invitation. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend très bien, mais on ne te voit pas. Je comprends pas. Pourtant, j'ai essayé en fait d'accepter le test vidéo. En haut, فما turn off caméra كل دورة هذيك فيها زوج فلوس بحال الميكرو. Yes. C'est cool. C'est bon? Yes. Oui. Parfait, très bien. Donc, comme je disais, cher Karim, cher Dali, je vous remercie de cette invitation. Et j'espère en fait que ce webinaire de lancement Beyond Impact Board soit aussi studieux que constructif pour l'ensemble des participants. J'ai envie d'introduire un petit peu en fait le scope de ce projet, la mise en place d'une plateforme digitale dédiée à la diaspora. Avant toute chose, bien sûr, je me présente, Walid Wahabi, je suis senior expert à la GIZ, chargé en fait de mettre en œuvre et d'implémenter la composante 2 donc, du projet. Mobilisation des talents de la diaspora à travers en fait le réseautage entre les membres de la diaspora, à travers des initiatives et des projets ou bien même des sous-projets qui sont ultra connectés avec le vôtre, la plateforme digitale. Donc l'idée en fait et la genèse de cette idée, ça a commencé en fait l'année dernière. C'était une proposition commune de projet entre la GIZ et CoinSense pour le développement et la mise à l'essai d'un écosystème du transfert de connaissances, de l'échange de ressources, de la création collective de valeur entre les membres de la diaspora même, que ce soit des simples citoyens ou bien des porteurs de projets ou bien des entrepreneurs
ou bien même des structures associatives à l'étranger, tout secteur d'activité évidemment confondu, l'essentiel qui est en fait un impact social surtout, et pourquoi pas économique en Tunisie. Donc c'est ça en fait l'idée et le modèle qu'on est en train en fait de co-créer ensemble avec Coinsens. On sait pertinemment que la diaspora dotée d'un potentiel énorme, et ça on a essayé en fait de le vulgariser à travers pas mal d'activités, pas mal d'autres projets, notamment le dernier que je citerai, celui de Deloitte, l'étude inédite sur la contribution socio-économique de la diaspora, qui a pu justement interpeller et les institutionnels et les médias, l'opinion publique sur le vrai potentiel de la diaspora, qu'on reste pas en fait sur une étiquette au préalable, la diaspora, c'est tant de transferts, combien de retours, de jours de retour en Tunisie, combien d'apports en devises. C'est pas ça la diaspora. La diaspora, c'est vraiment autre chose. La diaspora, c'est un levier de développement économique par excellence dans tous les secteurs, toutes les filières. Et justement, on a envie que ce potentiel soit valorisé à sa juste valeur à travers des initiatives, à travers des projets innovants. Par exemple, la blockchain, aujourd'hui tout le monde travaille dessus. On a envie en fait de optimiser ce réseautage entre les institutions tunisiennes et on a instauré même un dialogue à travers ICMPD récemment pour challenger sur la contribution de la diaspora, mais aussi démocratiser le débat pour qu'on sache vraiment cette diaspora, qu'est-ce qu'elle veut exactement, c'est quoi ses aspirations, comment elle peut contribuer dans le développement économique et social de la Tunisie, comment elle peut intégrer un nouveau modèle aussi décentralisé que démocratisé. Donc en fait, voilà, l'écosystème il est en pleine ébullition. On est là justement pour interpeller les acteurs de cet écosystème, de travailler tous ensemble en mode co-développement, en mode co-création. Et justement, la GIZ soutient fortement cette initiative, ce projet et d'autres d'ailleurs. Et on a envie de réussir, et on a envie que justement cette plateforme soit enrichie, soit ancrée et surtout qu'on la place dans la pérennité, dans la durabilité. Merci beaucoup, Walid. Toi surtout, tu nous as hyper soutenus pour les MOU, pour Colchai. Franchement, it was great working with you. It is great, and we will still work together, inshallah. And yeah. واحنا خدمنا برشا ومازلنا نخدموا برشا. وحبيت نقول للعباد اللي هوني والعباد اللي بيتفرجوا في الريبلاي اللي on a besoin vraiment de tout le monde, on a besoin de vos feedbacks sur ce qui est en train de se passer maintenant, vos feedbacks sur la plateforme, vos feedbacks sur les projets, la mise en relation avec des prestataires de services, des projets تنشوفوا علاش. اما بالحق c'est vraiment un truc collaboratif. احنا البلاتفورم ماهيش نتاعنا، ما نحبوهاش نتاعنا، نحبوها نتاع الناس الكل. داير ما نملكوا فيها حتى شيء، نملكوا فيها كان الخدمه اللي قاعدين نعملوا فيها في وسط البلاتفورم. Donc voilà, Walid, merci beaucoup, je te prends pas plus de ton temps. Et merci pour tout. Merci Walid. Merci. Bon et bénér à tout le monde. Juste un petit rappel, cher Karim, cher Dali. Peut-être il faut focuser un petit peu le programme Diaspora for Development. Les 30 entrepreneurs lauréats qui vont avoir un financement pour des projets aussi collaboratifs et créateurs vraiment de valeur en Tunisie, à très très fort impact économique et social. Et d'ailleurs, certainement, une connexion et un matchmaking sera assuré pour justement intégrer tous ces projets-là. Et même ceux qui n'ont pas été en fait lauréats de ce programme, mais qui ont des projets assez productifs, on a envie en fait de les intégrer et d'assurer pas mal de connexions productives dans ce sens-là pour que justement cette plateforme soit optimisée et soit riche et constructive. Merci beaucoup. Bye bye. Voilà, donc on a beaucoup de chance, même on peut tout dire, on peut dire ce qu'on veut, mais on est épaulé par la GIZ, on est épaulé par la Banque centrale de Tunisie باش نجموا نجربوا على خاطر نخدموا فيه حاجات شويه فيهم بلوك تشين، شويه فيهم شبه كريبتو، فيهم دو كراود فاندينغ زاده تنشوفوهم الكل من بعد. Donc merci beaucoup d'être avec nous. C'est top. Là, on est 41. Il y a des centaines de personnes qui sont inscrites et qui vont recevoir le truc. فرحان على الاخر وتفرهيده الحق معناها ça donne beaucoup d'énergie.
Maintenant, je reprends la présentation, Karim, and the floor is yours. Ok. Oui, les présentations. Tu as le contrôle. اوكي داكور الو ميرسي اوكي قبل ما نمشيو للسلايد هذيك معقده شويه نرجعوا للسلايد اللي قبلها اوكي ميرسي جو سوي كريم شباك جو سوي لان دي دياسبورا عايش في المانيا من عام 95 اي قبل ما نبداو نحكيو على البروجي جوست لا موتيفاسيون دو بروجي la motivation était d'un côté la diaspora a des grandes idées et des grands projets وتشوفوا زاد في تونس des projets حلوين باشا D'un autre côté, on voit beaucoup de ressources, d'expertise, mais il y a toujours souvent le manque de financement. C'est pourquoi la base de l'idée de Coinsys et de la plateforme, c'est de créer des monnaies communautaires qui فاش العباد تنجم تتعامل بين بعضها وتستنفع. Et c'était la base où توا معناتها في البروجي هذايا قلنا OK après des pilotes, on commence avec une monnaie qui s'appelle Tunisia Impact Coin et on va l'introduire. La Tunisia Impact Coin, c'est une monnaie communautaire اللي مش تحط في لي بروجي وهي معناتها تعطي معناتها une valeur في البلاتفورم معناتها واحد ياخذ الموني هذيك كيف يساهم بحاجه وينجم يستعملها في البلاتفورم. Et d'un autre côté, on a une deuxième monnaie qui est dinar coin اللي هي بالحق des dinars معناتها convertible en dinar اللي هذه نتستيو فيها زاد في الساند بوكس والبوت سي سورتو دو كريي لا ترانسبارونس. جوست باش نعطيكم دو سلايدز باش تاخذوا باش بعد هكا الكونسيبت يوضح نتاع Tunisia Impact Coin. Comment ça fonctionne? C'est simple. Il y a des projets d'innovation ou d'impact qui vont recevoir le Tunisia Impact Coin ou le Tunisia Impact Coin, ils vont l'utiliser pour rémunérer tous les contributeurs. معناتها أي إنسان يعاود بإكسبرتيز بميز بفلوس في les projets through crowdfunding باش ياخذ Tunisia Impact Coin. وش يعمل بها Tunisia Impact Coin? D'abord, elle montre sa contribution. وان بلوس Tunisia Impact Coin ينجم يصرفها في الريزو خاطر il y a un réseau de supporters اللي يقبلها زاد Tunisia Impact Coin معناتها سي كوم دو لارجون جو ريسوا دي سيرفيس حتى تلقاني في تونس جو ريسوا ان سيرفيس دو كلكان اللي ماهوش في تونس وان بلوس معناتها Tunisia Impact Coin تنجم تستعملها بور ريسيفوار لي برودوي دي بروجي اللي ان سيرتان مومون لي بروجي كي سورون سبورتي معناتها يفون ليفري دي بروجي تشريها Tunisia Impact Coin سي سامبل. هذه Tunisia Impact Coin والاخرى سي الدينار كوين سي جوست معناتها سي دو لا موني كيما الدينار اللي في البلاتفورم نحبوا لي ترانزاكسيون احنا لا دياسبورا سوفون وقت اللي نحطوا فلوسنا في تونس ما نعرفوش وين نمشيو وما نجموش نعاونوا حد اللي ما عندوش اسوسياسيون ما عندوش كونت بانكير ولا بروبليماتيك هذيك نحلوها دو فاسون انه عندنا اون موني في البلاتفورم كونفرتيبل اون دينار وهكاك نجموا نشوف وين الفلوس تمشي ونجموا نسبورتيو لو بروجي اون ريل تايم معناتها دو تعطي لو بروجي ان دينار il va recevoir son dinar. ولي بروجي هذوك ينجموا معناتها يجبدوا بعض الفلوس وكم سا اون بو كريي une transparence complète dans la plateforme. باهي that's it. maybe انا رجع اوكي. تعرف شنو عليكم en fait بالحق بالملموس parce que on peut dire ce qu'on veut mais on veut vous montrer فين خلطنا في وسط البلاتفورم c'est pas fini. نقعدوا ديما نقدموا ديما نخدموا على الاكسبيريونس يوتيليزاتور ديما نخدموا على كيفاش نجموا نعملوها mais l'idée de la plateforme on va vous la montrer sur des cas d'utilisation. Céline, mute your mic, Karim. Toutes les un peu les fonctionnalités اللي نحبوكم انتم تستيوهم وتعطيونا votre retour على التست هذا. لحظة بركة. هذيك اللايف خويا. دقيقة بركة سامحوني ça peut pas marcher. What's happening here? Bon. Ben, je vais sharer mon mic. Dites-moi si vous entendez en fait, hein, parce que il y a un problème.
quoi. La vidéo ne veut pas se jouer. Ok. Well. On entend très bien. Quoi. Moi, je vois pas la vidéo jouer. Vous entendez la vidéo Moi jouer? non plus. Non, non. Oh nee, das. Vous entendez là? Non, on n'entend rien. Saloperie. Bon. Ce que je vais faire alors, c'est que je vais vous envoyer le lien ici. Should I try it? Hey, try. Okay. Live. جربناه الساعة. Non. ما تمشيش ها. Bon, c'est pas grave. Si tu veux, Kérim, partage ton écran et fais le live au cas où. All right. D'accord. Je vous montre comment on peut créer un projet. OK. I will share screen. Alors, très rapide. D'accord. Alors, on va commencer. Comment s'enregistrer? D'abord, il y a une page ici, Impact Beyond Borders.network. Vous m'entendez? Je t'entends pas. Hey, Kérim, c'est bon, vas-y. OK. L'Internet, malheureusement, c'est lourd durant le webinaire. That's the problem. De toute façon, OK, je vais Donc monter. d'abord la connexion. Ah, Une fois qu'on est sur vous un entendez landing page, ça? il faut rejoindre la communauté. Donc, Network Now. Let's Et watch ensuite, on est... Oui, go ahead. D'accord, mute your mic, On let demande it go. que l'adresse email. Une fois que l'adresse email est remplie, on reçoit ce mail-là. Et à ce moment-là, on nous demande en fait les informations de connexion. On les met très rapidement. Et ensuite, donc voilà, on est connecté, on est sur le dashboard. Et sur le dashboard, on a toutes les informations, le profil, les comptes pour voir les transactions, les espaces, les personnes qui sont sur la plateforme, parce que c'est aussi un réseau social. Et en bas, on peut voir en fait les espaces, dont l'espace Impact Beyond Borders. Donc maintenant, on a créé un utilisateur qui s'appelle Selim. Selim peut rentrer sur donc, le homepage. Après, il va dans l'espace Impact Beyond Borders. Et lui, donc Selim est un supporter, il va rajouter son service.
Ici, il y a tous les services de la marketplace et il y a un bouton où Selim peut ajouter son service. Donc, on demande des informations par rapport au service. Qu'est-ce qu'il va donner comme service, une petite description. Il peut donner beaucoup plus de détails sur le service, son pays, où il est, et la catégorie du service pour qu'on puisse filtrer derrière. Et ensuite, il peut dire que son service est une remise ou bien il peut le vendre directement par des coins. Et le prix en Tunisia Impact Coin. Et il valide son service. Une fois le service validé, le service est disponible dans la marketplace, dans les filtres et sans les filtres. Et quelqu'un qui veut consommer le service de Selim n'a qu'à appuyer et puis le contacter et il recevra le message que Selim a mis en enregistrant son produit. Donc chaque personne peut consommer le service informatique qui est PHP, CSS, HTML5 dans le développement web de Selim avec des Tunisia Impact Coin. Bonjour, donc maintenant je vais vous montrer comment est-ce qu'un entrepreneur peut ajouter son projet à l'espace Impact Beyond Borders et faire avancer les choses. Voici Leïla, qui est une entrepreneure sociale. Donc Leïla a ouvert un compte sur la plateforme et maintenant elle veut ajouter son projet via le bouton Add Your Project. Une courte description de ce qu'est le Tunisia Impact Coin et de ce qu'on peut en faire. Et on commence par la création du projet. Leïla n'a pas encore d'espace, donc il suffit de mettre Next. Et on commence. Donc, combien est-ce qu'elle a besoin? Donc là, elle a besoin de 5000. Et on commence les informations du projet, le nom du projet, la deadline pour récupérer les Tunisia Impact Coins, le pays, etc., la catégorie, et la petite description qui va être en dessous du projet, et la grande description qui va permettre aux personnes d'avoir toutes les informations du projet et de l'équipe Impact Beyond Borders pour l'allocation du budget. On peut mettre aussi une vidéo pour son pitch deck et un cover picture. Une fois que tout ça est fait, le projet existe sur son espace et sur la plateforme, à l'équipe Impact Beyond Borders de lui allouer pour qu'elle puisse ou bien rémunérer ses contributeurs des produits et services qui sont dans la marketplace ou bien lancer des campagnes de crowdfunding. Elle a aussi son espace, elle peut créer tout son monde dans son espace Kids Flourish. Ok. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Maintenant, je peux vous montrer en live comment les gens peuvent investir dans des projets. Vous voyez mon screen? Oui. Alors, on a expliqué dans les vidéos comment quelqu'un peut se registrer, comment il peut ajouter son projet et comment il peut ajouter un service. Dans la plateforme, on peut aller, we can go to Impact Beyond Borders, c'est la plateforme, et أي إنسان توا ينجم يشوف البروجي ويعاونوا بفينانسمون وياخذ تونيزيا Impact Coin as a rewarding. أشرح لكم مثال لي بروجي اللي عندنا في البلاتفورم. هذا مثال. اوكي I have to go through another user خاطر it's admin view يوري لي بروجي الكل معناتها. اوكي سامحوني. ناخذ utilisateur اخر. One second. بفلوس سميناه Impact Investor. هذا كان impersonated. اوكي مثال ان utilisateur qui s'appelle مثال منصف يشوف لي بروجي يمشي للإمباكت بيوند بوردرز وفي فاند بروجكت ينجم يشوف لي بروجي اللي سون معناتها essayer de collecter du financement. لازم نقولوها الكلمه c'est du crowdfunding, c'est du crowdfunding. Mais la différence c'est en contrepartie اللي يعطي فلوس ياخذ تونيزيا امباكت كوين كوم ريوردينغ اللي مش نجم يستعملها نهار اخر. معناتها انا نعطيك فلوس تعطيني الكوين والكوين هذيك نجم نصرفها في بلاصه اخرى ولا نرجعك نهار اخر باش نقضي عندك. سي سامبل سي سا ليدي. معناتها مش تعطي ديبار وهذيك سي بين دونيشن ولا انفستيسمون.
وإحنا زاد اخترنا دي بروجي اللي زاد مع نون بروفيت كيما والله ويكان وشارك و وسولي جرين معناتها تحبوا سورتو اون سبورت الامباكت سوسيال اي انفيرونمونتال وزاد لي بروجي معناتها امباكت لي ستارت اب كيما والدي ناس فما برشا دي زيكزامبل نشوفوا انا ان سامبل اكزامبل مثال والله ويكان نعم نطلع على البروجي نجم نشوف لو فيديو دي بروجي نجم نشوف الديسكريبسيون ونجم يقول لك اوكي 1 دينار انا باش نعطي باش ناخذ 1 كوين الدينار سي دو لاجون انا عندي توا 4 دينار في الكونت هذايا اذا كان ما عنديش فلوس في الكونت نجم نعمل اي كليك اون باي نحط المونطون ونتعدى نخلص اون كارت بالكارت دو كريدي يجوني اوتوماتيكمون الدينار للكونت اوكي جو فو با ديمونستري سا بور لو مومون باش نربحوا شويه وقت الو باش ما توريش نمرو الكارت نتاعك زاد وباش ما نوريش نمر الكارت تاعي اكزاكت اوكي هي في الديمونستراسيون معناتها في اللي فيديو اوكي انا نختار مثال هذا الكونت نتاعي اوكي عجبني مثال والله ويكان باش نعطيهم دينار تو سامبلومون اوكي الوكيت كوينز انت ستاند ديجا خذوا دينار كي نعملوا ريفريش هما كانوا عندهم دينار تو شو يوليو زوز ان شاء الله غدا نلقاوهم 5 ملايين بيان سور خاطر يستاهلوا كل شيء فريمون معناتها سو سون دي غران بروجي توا تشوف مثال والله ويكان هو ديجا عنده 2 دينار نشوفوا في الكونت نتاع منصف نلقاوه منصف ديجا معناتها الى انفستي 1 دينار من الكونت نتاعو شاو والله ويكان ومن والله ويكان جاوه ان تونيزيا امباكت كوين ولاو عنده 7 تونيزيا امباكت كوين و3 دينارات هذوك نجم سي دو لارجون معناتها كونفرتيبل ونجم يعمل طلع على والله ويكان وين يمشي يشوفوا لي ترانزاكسيون ا سارتان مومون C'est ça, comment investir dans un projet. J'aime bien au منصف les Tunisia Impact Coins. Ok, je suis fier d'avoir cette coin qui montre ma contribution à l'impact social في تونس. ما محشيش باش نصرفهم. ولا يمشي للماركت بليس. يلقى الماركت بليس هذا. في الماركت بليس ينجم يلقى دي برودوي اللي ينجم يشريهم. معناتها ينجم يلقى دي ميز في دي برودوي في تونس فما معناتها وتله حلوين ومازالوا بوكو دو سيرفيس كي فون فينير اللي فريمون ما تنجم تشريهم كان بالتونيزيا امباكت كوين بالفلوس ما تشريوش ولا كوميونيتي جاذرينغ ايفنتس وهنا في لي سيرفيس ينجم يشري دي سيرفيس بالك شي مثل منصف حاجته حد يعاونوا في كوتشينغ ستارت اب انوفيشن باش يعمل في بروجي نتاعو في المانيا حاجته ولا حاجته بدي ديفلوبر وهذوما الكل ينجم يخلصهم بالتونيزيا امباكت كوين C'est ça le but. Voilà un avocat, voilà un coach in Germany, تخلصها بالتونيزيا Impact Coin. C'est comme ça que ça circule. مثلا مثل un coach في ألمانيا يقول OK أنا je peux aider avec mon coaching. نعاود diaspora tunisienne. هو اللي ينجم يخلص بالتونيزيا Impact Coin. C'est ça le principe. Pour faire une transaction c'est très facile. مثلا يعمل كليك هنا يحط next. يشوف الكونت نتاعو عنده 3 دينارات و7 تونيزيا امباكت كوين يحب يبعث تونيزيا امباكت كوين يحب يبعثهم لي انا مثالش ترجعهم له كريم وين كريم شباك عواني ديفولت اوكي كان سي تبعت الفلوس c'est comme un virement tu peux mettre le libellé du virement يقعد على البلوكتشين لك الليبيلي exact c'est ça معناتها c'est très facile ou le but c'est vraiment d'avoir des transactions internationales معناتها ما عادش مربوطين بحدود des organisations c'est vraiment معناتها la liquidité complète ولا ترانسبارنس هذا نحب نلانسيه la base نتاع l'écosystème c'est la transparence c'est ça معناتها la plateforme Impact Beyond Borders. نحكي لكم شوية على l'histoire توا de la plateforme donc tu peux fermer. I will stop sharing. احنا كيفاش خلطنا لهنا توا. Ça fait depuis 2012 en fait que le concept a commencé à naître. Comment est-ce qu'on peut how can we use these community currencies to foster innovation? À la base هذيك هي la problématique اللي مشينا فيها. En 2016 comme كريم يخدم في Deutsche Telekom عملنا un premier prototype ta co-création via des monnaies communautaires. Et en 2018, donc, on a été sélectionné parmi les 6 premiers projets في l'UNICEF Innovation Fund as blockchain projects وهزينا معهم شوية فلوس وخذينا زاد 50 إيثر في الوقت هذاك ما كانوش برشا إيثر فرقناهم ندمت شوية عليها الحق نتاع ربي يعني فرقناهم وقت الإيثر ب $115 اليوم ب $4000 وفرقناهم هكاك. En 2020, on a été sélectionné par la Banque centrale في Sandbox
وبدينا نخدموا على توكنايزد فند وبدينا نخدموا على تو سكي توكنيزي لو دينار كيما ان ستيبل كوين. اما كم تونس تعرفوا فما لا لوا ديشانج لا ريغلومونطاسيون ديشانج. عملنا ان ستيبل كوين ان بو سبيسيال اللي يدخل من اي بلاصه وما يخرج كان في تونس. وحبينا معناتها نعملوه هذا دونك عملناه. وان 2021 on a eu la confiance de la GIZ et on a commencé هالبيلوت هذا اللي ماناش نخفوا فيه. هذاك علاش بربي لو ماكسيموم دو فيدباك حتى توا اللي قاعدين يكلموا فيه بربي لو ماكسيموم دو فيدباك سي فريمون با نوت بروجي. نحبوا احنا بالحق نكبروا الامباكت سوسيال في تونس. وقاعدين توا عندنا بلان دو بارتنير. عندنا لا جي زد عندنا لا كونكت عندنا كولتور فاندينغ واتش كا اف دبليو تونيجن سنتر فور سوشيال انتربرينورشيب. عندنا بلان دو بارتنير لا توج جايه وعندنا لا اس تي بي ان كور زاده. دونك هذا الكل قاعدين نعملوا فيه باش بالحق نعملوا مش ان جيون مي نحبوا نعملوا كلكو شوز كي فونكسيون ريالمون على خاطر توا عندنا كل شيء بور كو سا فونكسيون. ناقص جوستومون هالكوميونيتي افكت هذايا نتاع باش نجموا نترشقوا هالبروجي هذا. دونك فوالا هذا هو. on est ouvert à tout. تفضل كريم كان تحب كلوز. انا حبيت نقول معناتها سورتو سي اون انيشيتيف ماهيش معناتها سنتراليزي. ماهي احنا اون لونسي سا مي لا ديسيزيون شنو هما لي بروجي كون فو سوبورتي شنو هما لي ريسورس كون فو موبيليزي. سي اون معناتها انيشيتيف كوليكتيف. علاش معناتها اون ا بوزوان دو ماكسيموم دو سوبور باش نخلقوا معناتها ان ايكو سيستيم فريمون معناتها created by the user and owned by the user معناتها مش يوزر ولا معناتها هذه معناتها الفيزيون هذه. فوالا دونك ريتش اوت. نكتب لكم لي ميل نتاعنا لهنا. و si vous avez des questions if you want to get in stage you're welcome. ثم un petit bouton ask to speak الفوق. if you want to ask them through the chat you're welcome. As long as we can answer we'll be happy to. And yeah انا باش نكتب لي ميل لهنا وكان فما دي كيستيون ce serait top. En tout cas, on est hyper content d'avoir lancé. Ça fait hyper longtemps نخدموا عليها الحكاية. Ça fait du bien. Surtout, c'est intéressant de savoir c'est quoi vos besoins si vous avez des projets ou si vous pouvez supporter, comment vous pouvez supporter ou شنو البزوان نتاعك وقت اللي tu supportes un projet. شنو معناتها وين تحب تصرف على الكوين ولا شنو la valeur ajoutée. هذا الفيدباك معناتها ينفعنا برشا. Yes. On a Wassim qui va monter on stage. Le temps que ça arrive, en fait, quand je l'accepte, il sort d'une room, il rentre dans une room. He's coming. أنا فما un poll زاد كان تحبوا vous voulez y aller زاد. شكري the criteria to add the project. احنا قلنا عنا framework سهل على الآخر. لازم البروجي فيه une métrique d'impact social. C'est tout. معناتها on veut qu'il y ait de l'impact على خاطر وعندنا plein de partenaires اللي داخلين معنا في هذيك. On sait que l'impact ça rapporte beaucoup d'argent, ça change la vie des gens et que بلادنا حاجتها بالامباكت والعالم حاجته بالامباكت. دونك توا مشينا في الاتجاه هذاك diaspora والا service providers pour l'impact social, n'importe quel type d'impact. كان شفت عندنا دي بروجي يخدموا على الستريس هيدريك, عندنا دي بروجي يخدموا على البلاستيك ويست, عندنا دي بروجي يخدموا على الكربون اوفسيت, عندنا بارابور non pas du tout. Projet لازم يكون انا ما نامنش بالامباكت سوسيال نون لوكراتيف الحق. Moi je pense que ceux qui font de l'impact sont les premières personnes qui doivent gagner de l'argent. Voilà كل شيء. Donc je pense que Wassim est on stage, il doit avoir le petit truc qui tourne. Donc n'importe quel projet اللي فيه impact. احنا باش نخدموا برشا توا le sprint اللي باش نعملوه notamment avec jeunesse ESS باش نعملوه على لي ريجيون. دونك عندنا 7 معتمديات باش نمشيو فيها باش نشوفوا دي بروجي تري لوكاليزي اللي فيهم دو لامباكت سوسيال. عندنا بوكو دو بروجي اليوم اللي فيهم de la technologie mais il y a pas que la technologie. اليوم فما بلايص ما فيهمش ماء, فما بلايص ما فيهمش ترانسبور, فما عباد ذكيين برشا يحبوا يبدلوا كل شيء وحاجتهم بشويه فلوس وشويه سيرفيس وشويه ماتيريال, وهذوك نحبوا زاد نعاونوهم برشا بالبلاتفورم نتاعنا. Wassim est là. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend très bien, on ne te voit pas. Alors, je peux allumer ma caméra. Voilà, vous aurez me voir. Je suis Fededot en ce moment. Merci déjà pour la présentation et les explications. Habit comme juste être un feedback rapide en tant que personne de diaspora.
et de voir comment la connecter avec la plateforme Intercom. Donc naïvement, on a tout dans la diaspora, on a deux façons en fait d'interagir avec Tunis. On a soit les investissements directs, et dans ce cas-là, en fait, c'est un investissement avec une start-up, avec un organisme, qui vient en mode win-win. Ou là, on est plutôt en mode contribution associative. Donc en fait, tu envoies de l'argent sans forcément contrepartie, ou alors avec des contreparties fiscales à ce niveau-là. Ce que je comprends du point de vue de la plateforme AD, et corrigez-moi, parce que j'essaie de comprendre la différence entre le Tunisian Coin et l'Impact Coin, c'est qu'on est plutôt sur quelque chose qui ressemble à de la contribution directe à des projets qui nous plaisent. L'INELCAT, Tawala Weekend, on peut voir l'Ecolibri, etc. Mais l'avantage interne, c'est que cette contribution me permet ensuite, avec le même montant d'argent, d'avoir des bénéfices sur la plateforme. Donc, c'est pas des avantages fiscaux qui m'arrêtent à Lyon, c'est pas je donne genre 100 euros en France à une association et ça me donne 65 euros d'abattement fiscal. Je contribue, j'aide une association, mais en contrepartie, j'ai ces coins, ces impact coins que je peux réexploiter maintenant pour me former, pour acheter quelque chose sur la plateforme. J'ai bien compris un peu comment ça se passe. Exactement, oui. Ouais, c'est exactement ça. Très bien, je voulais juste m'en assurer. Donc, oui, en fait, l'avantage que ça nous donne, c'est qu'on a un portefeuille de projets dans lequel on peut choisir facilement de manière instantanée. On en récupère les impacts coins internes et on peut s'éclater à prendre ce qu'on veut sur la marketplace. Exactement. Et il y a pas que ça, c'est que aussi les impact coins, par exemple, aujourd'hui, on a rempli la marketplace avec des trucs sympas. On a pris des vouchers Amazon, des vouchers Netflix, des Google Play, des Apple, des Apple pour le Apple. Donc, imagine, toi, tu es en France et tu veux envoyer 200 euros de crédit AWS à quelqu'un ici. Tu peux le faire directement sur la plateforme. Il suffit que tu lui envoies tes impact coins, il rentre sur la marketplace, il les prend. Il y avait les impact coins aussi en termes de… Parce que les dinar coins aussi, on veut leur donner une utilité aussi. C'est comme du transfert transfrontalier caché. En fait, c'est une autre question. C'est finalement, supposons que je contribue beaucoup, ou je contribue tout simplement et que j'ai pas mal d'impact coin, mais qu'il n'y a pas de projet particulier, il n'y a pas de produit particulier qui m'intéresse sur la marketplace. Quelle est la procédure pour que je prenne mes impact coins et que j'en refasse des Tunisian coins? Est-ce qu'il y a moyen qu'il y ait un cash à ce niveau-là? Si vous contribuez beaucoup et vous n'êtes pas le seul, vous allez trouver assez de services pour acheter. انت بدي تعطي والعباد بدها تعطي. معناتها التونيزيا امباكت كوين كان انت وحدك باش تبدا تعطي les autres ne contribuent pas. OK, il y a une divergence. Mais c'est ça l'attente, c'est que tout le monde met un service, voilà une remise et tu peux utiliser le Tunisian Impact. Donc là, il y a une différence fondamentale, c'est que le Tunisian Coin est convertible, l'Impact Coin n'est convertible en Tunisian Coin. Et si tu as un service à donner. Donc, quelqu'un te donne des Tunisian Coins par rapport à un service et toi, tu lui rends des Impact Coins. Donc, si je veux prendre ces Impact Coins et les reconvertir en Tunisian Coin, en gros, il faut que je mette à disposition un service et les gens rachètent ce service-là avec Tunisian Coin et je reconvertis mes… Okay. Exact. Très bien, c'est clair. Mais le but c'est que le Tunisian Impact Coin est plus attractif. À long terme, on veut compenser l'inflation. Mais le Tunisian Impact Coin par rapport au dinar coin, ça va augmenter, Inch'Allah. Donc, d'accord. It's not long term coupled with dinar. Vous allez prendre le risque, mais vous allez prendre le bénéfice du Tunisian Impact Coin. OK, donc l'impact coin, c'est pas un stable coin, c'est quelque chose qui est en fonction de la demande. Quand tu crées ton projet, tu poses ta condition. Tu dis, je donne un Tunisian Impact Coin pour X dinar coin. Nous, aujourd'hui, c'est 1-1. Mais demain, si jamais l'apport du Tunisian Impact Coin est meilleur que le simple dinar, à ce moment-là, le Tunisian Impact Coin vaudra plus. Je dis n'importe quoi. Toi, aujourd'hui, ton heure, elle coûte 270 Tunisian Impact Coin. Voilà ta journée de mentoring. Je ne sais pas. Mais supposons, je n'ai pas de chiffre, mais allons-y. Mais si demain, toi, ton heure coûte ça, mais en dinar, tu dis non. Moi, en dinar, ça ne m'intéresse pas. Le dinar est nul. Moi, ça me coûte 500 dinars la journée chez moi. À ce moment-là, t'acheter en Tunisian Impact Coin est meilleur que de t'acheter en dinar. Hachek me l'a acheté, mais pour te dire, tu vois. Et d'ailleurs, aussi, il m'a fait une transaction aujourd'hui. Il a acheté des Tunisian Dinar Coin. Hein. Ah, OK. Great. Welcome. Exactement. Ça de Tunisian Impact Coin, tu peux acheter plus. Tu as un accès à un marché global. اللي بالدينار ما تخلطلوش. هذه معناتها c'est une force كبيرة برشا.
لكن juste pour information, it's not a stable coin Tunisia Impact Coin, لكن ماهوش spéculatif. Le but c'est pas que le Tunisia Impact Coin اليوم بدينار يولي ب10. خاطر we create a bubble and we know this is not good. Donc علاش معناتها it's ان شاء الله يكون. Je pense que ce que je retiens, et je pense que c'est un des messages qu'il faudrait propager à tout le monde, c'est qu'en gros, d'habitude, on contribue, mais de manière aveugle. Donc, TART, il y a des associations. TART, même sans avantages fiscaux, avec la diaspora qui donne des associations tunisiennes, il n'y a pas de lien entre les avantages et d'autres. Donc, c'est vraiment une contribution gratuite, entre guillemets. Aujourd'hui, cette contribution te donne en plus accès à un ensemble de services. Donc, tu peux en bénéficier de ta contribution pour acheter un service de formation, acheter, si ça se trouve, des partenariats avec des hôtels ou un truc comme ça et financer mes vacances en Tunisie, ou voilà, une partie de mes vacances en Tunisie. Donc, tu as comme ça un retour, en fait, sur ta contribution à l'écosystème. Donc, c'est bien. هي ان شاء الله الى كان بالوقت معناتها لي ريغلومون يتحسنوا معناتها تولي زاد تونيزيا امباكت كوين تنجم تاخذ بها دي بار من لي بروجي كي اون ايتي سبورتي سي سو سون دي ستارت اب مي اتس ا لونج تيرم فيجن معناتها ما نعقدوهاش اليوم خليوها سهله سي exactement mais la vision معناتها goes beyond. Ok, très bien, merci beaucoup. Merci Wassim. Merci beaucoup. Yes, it's great insights from Wassim. شكون ما بالك شي في Est-ce qu'il y a encore des questions? We wrap up, it's fine. No. Maybe there are some attendees اللي في البلاتفورم ديجا ويحبوا يعطيو فيدباك ولا حاجه باش فما شكون حط بروجي نتاعو ولا سيرفيس. Déjà, قال can you send the presentation? I will hand over the file here. You will have like something like popping now. You can download it. Oui, bien sûr, Luigi, tu peux ou tu veux rentrer on stage? مرحبا زيدا. Yes, I accepted him. He's coming. It takes like 3-4 minutes for him to come. Je vais remettre Wassim où il était. ماشي على بلاصتو. تحس روحك عرفت كويس. ديكتاتور صغير. هاو جاي لقيتوش وسيم غريبة بص هوا return as attendee. ليه نعملوا هكا باهي ويبينار خفيف هكاك sympathetic. He's coming, huh? Luigi is coming. Who is coming? Somebody asked to get in stage and I accepted him. So it's not a fast thing that this platform does. داخل الستيج مش فاسي. لا وسيم خلو خرج. Mais that's cool. En tout cas, merci beaucoup, Wassim. S'il y a d'autres questions, allez-y. Hein. J'ai là des problèmes de registration d'Ali. شكون؟ Yeb, si tu veux, je vais prendre ton mail. L'achat n'est pas ouvert aux cartes tunisiennes. Non, l'achat n'est pas encore ouvert aux cartes tunisiennes. On est en train de signer un partenariat avec la STB. La banque est géniale. Au niveau technologique, c'est la meilleure banque qui existe en Tunisie. Mais les procédures de signature, de convention avec les banques, quand tu parles de blockchain et que tu parles de tokenized dinar, tokenized funds ou cash-in, cash-out, c'est très difficile. Je vais t'inviter directement sur ton mail. C'était plus facile de registrer sur Stripe ou Voilà, on a une société en Allemagne, en fait. On a ouvert un Stripe sur la société. On a fait l'interfaçage et on a tokenisé l'euro en dinar. 1 euro, c'est 3,2 Tunisia Impact Coin. Donc voilà. Donc aujourd'hui, le TIC égale à 1 dinar. On sait en acheter uniquement avec une carte de crédit tunisienne. Pas encore, mais dans les semaines à venir, en fait. Parce que pour qu'ils nous ouvrent les API, il faut qu'on finisse de signer le contrat. Si tu veux tout savoir, le contrat est sorti du juridique, il est parti à la conformité.
Et là, donc, on se bat avec la conformité de la banque. Alhamdoulilah, ya Rabbi, la Banque centrale nous aide beaucoup. Hum, à la STB, au niveau technologique, ils sont vraiment, vraiment géniaux. Chokri, merci beaucoup. À très bientôt, Inch'Allah. Just reach out whenever you want to. Yeah. De toute manière, même dans le replay, quand vous allez recevoir le replay, il y a un petit truc où tu peux poser des questions, on les reçoit par mail et on répond. Donc, je pense que la personne qui est montée on stage n'a pas pu monter on stage. On va attendre encore 3-4 minutes peut-être. C'est qui, اسمه? Yes, Khaled. But if you have like good initiatives or projects in the south of Tunisia, we will be happy to showcase them. We will be happy to help them. We will be happy to. Maintenant, on peut les accompagner, on peut même les aider en termes de communication vers la diaspora نتاعهم إذا كان نفهم شكون. On est prêt à investir de la com pour chacun des projets اللي نشوفوا اللي فيهم de l'impact. On est prêt vraiment à investir de l'argent عليهم. En com, pas de l'argent pour le projet, باش نعطيهم la visibilité qu'il faut. On est conscient que mais il n'y a pas d'inbound en termes de visibilité pour la diaspora. اما اذا كان نعرف اللي لا دياسبورا نتاع certains projets في السود هي هذه وموجوده لهنا وكل نجموا نعاونهم. So Ihab is here. فما deux questions. فما question de Wassim. Which blockchain are you using at the moment? The Rinkibi Ethereum blockchain. Et prochainement, on va migrer, Inch'Allah, l'Algorand, which is faster, معناتها أسرع باش البلوكشين Algorand. تنجم تقول مقدمة شوية على الإيثيريوم ومعناتها it's not a proof of work, معناتها c'est sustainable. هذه الكيستيون concernant la blockchain. والأخرى, can we introduce the Tunisia Impact Coin in the payment process to buy an article? Yes. The Tunisia Impact Coin تنجم تحطه معناتها في البيمنت بروسيس، يا اما في البروسيس نتاعك تعمل معناتها انترفاس للبلوكشين ديريكتومون، ولا تحط البرودوي في البلاتفورم نتاعنا اوتوماتيكمون تاخذ التونيزيا امباكت كوين تبيع السيرفيس نتاعك ولا البرودوي. Okay, that's cool. I will get in touch with you. Okay. Cool. Khaled. Will it be possible to convert future Tunisia impact coins to euros? It will be let's say it will be possible ان شاء الله اللي Tunisia Impact Coin you can convert it to حاجات قيمتهم اكثر من الاورو. معناتها لو بوت نتاعنا سي با انك تحتاج للاورو باش تسافر في المانيا ولا في كندا ولا باش تشري دي برودوي. لو بوت سي كو تنجم تستعمل Tunisia Impact Coin pour recevoir ces برودوي. معناتها ما تحتاج للاورو ديريكتومون. معناتها فهمت علاش عشنا الفلوس باش نشريو حاجه، لكن الحاجه هذيك نشريوها بتونيزيا Impact Coin سي فيزابل. لكن شيء ممكن معناتها ça dépend من البرفورمانس نتاع l'écosystème of course. Yeah, Khaled, de toutes les manières, regarde, tu vas recevoir tout. Je pense que it's a wrap if there are no other questions. Kerem will get in touch, Hasilu. Okay. And yeah, Khaled, you will receive the whole webinar recorded. Inshallah, Khaled. What you do, Khaled? على كل حال it's fine. اللي خالد قابلنا في il y a 2 ans. خالد somebody requested to speak, I don't know. Yeah, we have a lot of people that are willing to invest a little bit more than €1, Karim. Okay, that's good. So hopefully you will have some investment. Okay, we have explaining videos. We can share the links that are on YouTube. Yeah, we have everybody's mail. Haka wala haka. We will share with a good woman voice. طيب Because it was my voice in French. I don't know what happened. Ça va. المهم. طيب خالد قال لك عامل entrepreneur, je crois. إيهاب مرحبا. unmute. حط ton micro. عسلامة مرحبا. عسلامة تشافوا. دونك عسلامة يا جماعة، بالرسمي برافو على الكونسيبت هذا، ياسر مزيان، و جو فوز انكوراج على الاخر. بون صارت لي عرفت بروبليم صغيرة في الريجستريشن وكل شيء.
ابار عندي سؤال لابروبو الفالوريزاسيون نتاع الكوين. اسكو كيفاش باش فا اتر كالكولي؟ اسكو دينار ان دينار يشبه واحده كريبتو كوين ولا كيفاش بالضبط؟ هي فما دينار كوين، هي دينار معناتها ما تنجمش دينار ديجيتال. التونيزيا امباكت كوين احنا توا وقت اللي كريي ودوني او بروجي نقول اوكي لا فالور كي نعطيك انا 5000 كوين انت تصرفها باش تاخذ اون فالور قيمتها 5 ملايين. اعطيتك اون ريفيرونس اوكي معناتها اوتوماتيكمون معناتها انت خلقت معناتها ريفيرونس دان دينار وتقعد معناتها نخليوها بور لو مومون ان دينار معناتها تونيزيا امباكت كوين ان دينار. Ça peut changer à long terme. اللي نقولوا اوكي توا تونيزيا امباكت كوين قيمتها دينار و100 لكن سي ان دينار بور لو مومون باش نسهلوا الكالكول. معناتها كيف انت توا تحط برودوي في الماركت بليس تقول نعمل لك 50% ريميز والبرودوي سا كوت 100 دينار تاخذ 50000 و50 تونيزيا امباكت كوين. فهمتك. عندي كيستيون اخر. سمعت دالي بكري حكى شوي على دي فونكسيوناليتي تنجم تشريها من الماركت بليس كيما بار اكزومبل نتفليكس ولا جوجل بلاي ولا حاجه كيما هكا. اسكو نحن كي ننفستو بالدينار وكل شيء نجموا نستعملوا الفلوس هذيك باش نشروا ديزون ابي تاع جوجل ماب ولا حاجه، خاطر اكثر حاجه نستحقها هذاك البيت سي سا بروجي انتهي لابي جوجل ماب. احنا البيت تو بالدينار كوين معناتها فاوتشر جوجل فاوتشر امازون فاوتشر وكل معناتها موجودين بالدينار كوين. لكن لو بوت سي احنا نوصلوا زاد بتونيزيا امباكت كوين معناتها فانا كنت كيف نوصلوا نلموا معناتها انا ريفينيو دارجون البول هذاك نتاع الفلوس لازمنا نحطوه في البزوان تاع لي ديفلوبور تاع لي انوفاتور تاع لي اسوسياسيون ونبداو نفينانسيو معناتها دي بزوان كيما اللي قلت انت معناتها بو باي معناتها جوجل مابس اي بي اي ولا حاجه وتولي موجوده في الماركت بليس. بيان سور احنا نحاولوا زاد بالخطوه كيف تقدم الحكايه نحاولوا زاد مثلا اون ابروش لي سوسيتي في المانيا معناتها مثلا عندي شكون في امازون يخدم في المايز معناتها مانجينغ مين كلاود سيرفيسز وقلت على البروجي ويحبوا برشا لكن يقول لي بو 1000 اوتيليزاتور ما نجمش نحكي جو بو با جوستيفي معناتها ليفور. لكن فما عندنا نتورك كبير يجيو يحطوا هما اللي فاوتشر نتاعهم بلاش معناتها هذاك البيوت نتاعنا. ما عادش واحد يقعد يناقش في البنك باش يخلص ب 50 يورو ما نعرفش كارت جرافيك ولا وكتب الفيزا ذاك الكل. فوالا دونك ونحبوا نعملوها زاد ان واي ذات از ما نحبوش نكونوا بوردر لاين مع تو سكي ليجل فريم ورك. احنا توا من بعد في اخر السنترال الساند بوكس باش نجموا نخرجوا دي بروبوزيسيون دو لوا نجموا نخرجوهم وفهم هذايا معناتها نجموا حتى عباد البرا يحبوا يحطوا ا ديسبوزيسيون دي بروجي دي فوتشر تنجا امباكت كوين كسيرفيس ينجموا يعملوا يولي في عود ما يعاونك بالفلوس يولي يعاونك بالامازون يعرف روحه قداش عاونك وعلاش عاونك ووقتاش عاونك. عندي اوكين ليميت دون لا كولابوراسيون. اكزاكت سيرتو لا لوا دي شونج نجموا نخلقوا معناتها ان فريم ورك نقولوا اوكي لوا دي شونج باش واحد ما يشريش ليكس ومرسيدس عند ميك سنس اللي واحد ما يخرجش فلوسه من تونس. لكن فما دي برودوي نجم نحطوه في الماركت بليس اللي هذه ما تنطبقش عليهم لا لوا دي شونج ان بزوا. اوكي انا خالد شباب رسمي انيشيتيف ياسر مزيان وان شاء الله ديما لقدام. عايشك مرحبا بك. عندك مشكله في البلاتفورم ديما ديسبو. اهلا خالد. عسلامة. السلام عليكم. ميرسي بوكو على الانفيتاسيون وميرسي بوكو على الانيشيتيف. يعطيكم الصحة. يعيشك. ان فيت انا عندي احنا توا انا رجعت جريد انا نسكن في الجريد وحياتي في الجريد توا اي فريمون في السيد معناها ناقصين برشا على الاخر معناها. انا نخدم في التكنولوجيا عندي برشا خدمه في التكنولوجيا عندي ستارت اب نخدم في التكنولوجيا وعنا بروجي نخدموا في بلاتفورم تاع جيستيون دي ديشي باش نبداوها من هنا من الجريد. دونك il y a plusieurs idées. انا رجعت للجريد على خاطر سي بريسك ليتا لي فيرج تنجم تحط التكنولوجيا كيما تحب انت. سي انا كيما قال دالي قبيليك
نمن l'entrepreneuriat اي بروجي يعمل entrepreneur il doit avoir de l'impact social. ما نحب انا je suis pas quelqu'un qui veut de l'argent juste que le consommateur consomme. لا, il doit y avoir un impact social surtout في السوسيتي اللي انا نعيش فيها توا في الجريد كما قلت لكم ناقصين برشا حوايج. دونك ان شاء الله البلاتفورم هذه توصل. انا ديجا جو سوي انسكري عرفتكم فيا ان جروب في فيسبوك. انا في جروب تاع انتربرونور دي ستارت اب وجات الواحده ودخلت وشفت البارح نتعرف اكثر على البلاتفورم. زيد نشوف الويبينار نعاودو من الاول خاطر خلطت المخرج شوي. خليت البريزونطاسيون عندي انا قاعد نحضر فيها ان ايكيب دي جون انتربرونور في الجريد هنايا تو نعرفهم اكثر بالابليكاسيون نعرفهم اكثر بالبلاتفورم ان شاء الله وندخل معاكم كونتاكت بالك شي نجموا نعملوا حاجه تونيزيان ان شاء الله. ان شاء الله. Le but c'est exactement de supporter ces initiatives. ان شاء الله. ميرسي بوكو. Disponible à tout moment. مرحبا بك. غادي فضلك. عايش الضحكه هذه. يبارك لك. ميرسي. علي بالسلامه. ça. Ben, on a plus de questions voilà. Oui, it's good. It's good. Merci pour tout. C'était top. Vas-y Karim. حبيت انت عملت ميسي وانا عملت كيفك كلي. Donc Inch'Allah, on refera d'autres webinars pour montrer exactement les projets. On va inviter les promoteurs de projets pour pouvoir faire des sessions اللي نشوفوا شنو les besoins نتاعهم ونجربوا we fulfill the needs ونعملوا des sessions حتى d'investissement live على les projets avec de la diaspora via des partenaires via les nouvelles les multiplicateurs اللي قاعدين توا نخدموا عليهم ان شاء الله. Donc on espère que ce projet-là va rayonner et que vraiment on va faire beaucoup d'impact. En tout cas, on est prêt pour ça. Merci. Merci beaucoup. Hit the red button. Ok, allez, bonne journée, merci, bye bye. Ciao. Hit the red button.